बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या आपने कभी सोचा है कि मुल्क में सियासी पुतली तमाशे एकदम शुरू कैसे हो जाते हैं? एकदम से लीडरों की तबीयत ख़राब हो जाती है, अवामी इनकलाब को अलमारी में रख दिया जाता है, जबकि एकदम से फिर कोई बटन दबा देता है और लीडरों के पेट में अवाम की मोहब्बत और एक इनकलाब का मरोड़ उठता है। और तो और बेशर्मी की इंतहा देखें कि 3 लाख या 3-3 लाख का एक मेहमान को खाना खिलाने वाले अवामी गुर्बत का रोना शुरू कर देते हैं। एक बात याद रखें, ये मौका परस्त सियासतदान सिर्फ और सिर्फ किसी बैरूनी मदद और इशारे के मुंतज़र होते हैं। जब इशारा मिला, इनकलाब का बैंड बाजा लेके मैदान में आ जाते हैं, फंडिंग भी मिलती है और मुस्तकबिल में सियासी किरदार के वादे भी। इस वक्त मुल्क में एक सियासी हलचल भी बैनुल अक़वामी हालात से जुड़ी हुई है। मुल्क को सियासी और मिलिट्री लीडरशिप जैसे ही अफगानिस्तान के मामले से फारिग हुई है, इन सियासी मदारियों को पता चल गया कि आगे अमरीका बहादुर समेत इलाकाई पावर्स खित्ते में ताकत का नया खेल खेलने वाली हैं। ये अपना हिस्सा लेने पहुंच जाते हैं। हुकूमत की पहले से मौजूद परेशानियों में मज़ीद मुश्किलात शाम करने के लिए अपना हिस्सा डालते हैं और हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट का असल मकसद उससे ध्यान बटाने की बात होती है। गुज़िश्ता दिसंबर में लॉन्ग मार्च करने वाले एकदम से अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद मैदान सजा लेते हैं और इस वक्त PDM की तहरीक मेरी समझ से बाहर है। क्या उन्हें दोबारा यकीन दहानी मिल गई है कि अगले साल इलेक्शन होने वाला है, अपना अपना हिस्सा पक्का कर लो, या फिर कोई और बात है? आप देखें ना, एक जानिब वकला एहतजाजी तहरीक का आगाज़ कर चुके हैं, डॉक्टर्स की पुलिस से मुठभेड़ शुरू हो चुकी है। महंगाई और गवर्नेंस की तो बात क्या करनी, इसको छोड़ दें, ये हमारे सियासी अशराफिया का मसला ही नहीं है। क्योंकि जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जो लोग 3 लाख का एक मेहमान को खाना खिलाएं, करोड़ों रुपए का दुल्हन का सूट हो और बाकी अखराजात का तो जिक्र ही ना करें, तो ऐसे लोग गरीब का दुख कैसे समझ सकते हैं? जो 100 रुपये कमा के 40 का दूध और 50 की सब्ज़ी घर ले जाता है, एक 2-2 रुपए के लिए बहस करता है, लेकिन इन सब ड्रामों के बावजूद हुकूमत को कोई फ़र्क नहीं पड़ता दिखाई दे रहा। पर अपोजिशन जमातों की जानिब से कहा जा रहा है कि PDM अपनी तहरीक के नए मरहले में दाखिल हो चुकी है। नया मरहला तो उसी वक्त आ गया था जब पीपल्स पार्टी और नून लीग एक दूसरे पर जूतियाँ लेकर चढ़ दौड़े थे। एक दूसरे से वफा करने की कस्में खाने वाली लीडरशिप एक दूसरे को प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बरहना कर रही थी, और इस हवाले से हुकूमत को मरियम नवाज़ और नवाज शरीफ का तो इंतहाई शुक्रगुजार होना चाहिए कि उन्होंने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। पीपल्स पार्टी और ANP के बगैर PDM ऐसी है जैसे बगैर चीनी के खीर। अब आप देखें ना, जहाँ हुकूमत PDM को आड़े हाथों लेती है, पीपल्स पार्टी वाले या तो उनकी बैंड बजा देते हैं, और पहले जहाँ PDM के बयानात का जवाब हुकूमत देती थी, अब खुद PDM की साबका जमात को ड्यूटी सर अंजाम दे रही है। PDM के कराची जलसे के बाद इस्लामाबाद मार्च का भी ऐलान हो चुका है। मियाँ शहबाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान, नवाज शरीफ और दीगर ने बड़े बुलंद बांग दावे भी किए हैं, लेकिन कौम पहले ही इनकी एहतजाजी तहरीक और इस्लामाबाद पर चढ़ाई को देख चुकी है, इसलिए हुकूमत से शिकायतें अपनी जगह पे, अपोजिशन की कारकर्दगी भी कोई ख़ास नहीं है। यूँ PDM बारे में ये कहना कि आज ये भी एक मकबूल सियासी इत्तेहाद है, तो मैं फ़िलहाल इससे इत्तफाक नहीं करता। इसमें तो कोई शक नहीं है कि एक सियासी तहरीक के लिए जो ईंधन चाहिए होता है वो इस वक्त मौजूद है, और ये खुद हुक्मरानों ने फराहम किया। पर अहम और बुनियादी सवाल ये है कि सियासतदानों के पास एक लग्जरी होती है कि जब चाहते हैं अपना मौक़िफ़ बदल लेते हैं, कि सियासत में कोई भी हरफ आखिर नहीं होता। तो इस बार भी मुमकिन है कि PDM सज्जी दिखा के कभी मार जाए और अवाम यूँ ही मुँह तकते रह जाए। तो मुझे ऐसा महसूस होता है इनके वर्कर्स तो निकलेंगे, खूब हल्ला गुल्ला भी होगा, तकरीरें भी होंगी, मीडिया पर ब्रेकिंग न्यूज़ के फट्टे भी चलेंगे, तज्जिए भी होंगे, लेकिन हुकूमत को फ़र्क नहीं पड़ेगा। हुकूमत जहाँ खड़ी थी वहीं खड़ी रहेगी और 5 साल इज़्ज़त के साथ पूरे करेगी। बल्कि मुझे लगता है कि इमरान खान के पास तो एक मौका आ गया कि पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म बन जाएँ जो ना सिर्फ अपने 5 साल पूरे करे बल्कि आगे की ख्वाब देखें। इस क्रिकेट के साथ साथ उस सियासत में भी एक नया रिकॉर्ड बनाते दिखाई दे रहे हैं। ये एक अलग बात है कि मैं इनके अंदाज़े हुक्मरानी से शायद इत्तफाक नहीं करता, क्योंकि आप प्रोपेगेंडा कह लें, मीडिया हैंडलिंग कह लें, इमरान खान की हुकूमत इस मामले में कामयाब ज़रूर दिखाई देती है कि लोगों को अब भी उससे उम्मीदें वाबस्ता है। चाहे महंगाई रिकॉर्ड तोड़ रही है, बेरोज़गारी बढ़ रही है, गवर्नेंस की सूरत हाल नज़र नहीं आ रही, पर इन सब के बावजूद अभी तक अवाम अपोजिशन के बयानिए को ओन नहीं कर रही। उल्टा सवाल सोशल मीडिया पर अक्सर खूब तनकीद करते दिखाई देते हैं। यूँ लोग भी अभी अभी मुल्क लूटने वालों एहतसाब के किस्से सुनते दिखाई देखते हैं, हालांकि एहतसाब होता तो कहीं नहीं नज़र आ रहा। और शायद लोगों ने यह भी कड़वी गोली समझ के निकल ली कि जहाँ 3 साल उस्मान बुज़दार और महमूद खान के साथ गुजारा कर लिया, अगले 2 साल भी कर लेंगे, कि एक बार इस हुकूमत को 5 साल पूरे ही कर लेने दो, फिर इनसे कारकर्दगी के हिसाब इलेक्शन में ही मांगेंगे। PDM अपना तमाम अखलाकी जवाज़ इससे खो बैठी है। जब नवाज शरीफ तकरीर करने आते हैं, इनकी तोपों का जो रुख इस्टेब्लिशमेंट की जानिब होता है, इससे तो हर बार शहबाज शरीफ की जानिब से
کی بھی محنت پہ پانی پھر جاتا ہے. اور دوسرے آپ لاکھ توجیحات دیں, لوگ یہ ماننے کو تیار نہیں کہ نواز شریف بیماری کا بہانہ کر کے باہر بیٹھے رہیں اور خواہش ان کی ہو کہ دوبارہ وزیر اعظم بن جائیں یا ان کے پارٹی کو حکومت مل جائے. تو اس سوشل میڈیا کے دور میں لوگوں کو یوں بیوقوف بنانا ممکن نہیں ہے. میرے خیال میں اگر نواز شریف یوں دن دہاڑے بیماری کا بہانہ کر کے نہ بھاگتے اور پاکستان میں ہی رہتے تو نون لیگ کی سیاست کو فائدہ پہنچتا. باہر جا کے ایک تو انہوں نے حکومت کو موقع فراہم کر دیا کہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ کرے, اور تو اور کبھی کافی پیتے ہیں, کبھی چہل قدمی کرتے ہیں, کبھی پیزا کھاتے ہیں, پولو میچ دیکھتے ہیں, اور کبھی نواسے کی شادی پہ ہٹے کٹے دکھائی دیتے ہیں. پھر تو لوگ سوال کریں گے نا. اب نواز شریف کے پاس چاہے کہنے کو بہت کچھ ہو, پر لندن میں ہی بیٹھ کر کچھ کہنے کا وہ اخلاقی جواز کھو بیٹھے. ایک حوالہ مریم نواز کا بھی آپ دیکھیں, جہاں جہاں مریم گئی اس چیز کا بیڑا غرق ہوا. چاہے نون لیگ کی اپنی حکومت ہو, گلگت بلتستان, کشمیر, ضمنی الیکشن, جس معاملے میں مریم نواز آگے ہوئی ہے وہاں نون لیگ کو سبکی ہوئی ہے. دیکھا جائے تو پی ڈی ایم کا زوال بھی لاہور جلسے سے ہوا, کیونکہ کافی مایوس کن کارکردگی تھی. لوگ بہت کم تعداد میں آئے, اس کا نقصان پی ڈی ایم کی تحریک کو ہوا. لوگوں نے اسی وقت کہنا شروع کر دیا تھا کہ مریم نے پی ڈی ایم کے غبارے سے ہوا نکال دی. اب کی بار یہ مریم کو ہٹا کے شہباز شریف کو آگے تو لے آئے ہیں, پر لگتا نہیں کہ اکیلے شہباز شریف کچھ کر پائیں گے, کیونکہ مریم اور نواز شریف نے اپنی سپوائلر کا کردار ادا کرنے والی جبلت سے رکنا نہیں ہے, ان کی ٹانگیں کھینچتے رہنا. ان سب میں مولانا فضل الرحمان کی پوزیشن دیکھنے کی ضرورت ہے. اس حوالے سے سب سے اہم بیان اور حوالہ شیخ رشید کا ہی دیا جا سکتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ افغانستان کی اسٹوڈنٹس کی آمد کا کسی کا کچھ بنے نہ بنے, مولانا فضل الرحمان کو البتہ ریلیف ملتا دکھائی دیتا ہے. یقیناً ان کے قد و کاٹ میں مزید اضافہ ہوا ہے. اس کا فائدہ ان کو آنے والے الیکشن میں ہوتا دکھائی دے رہا ہے. کچھ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ شاید 2023 کے بعد کے پی کے یا بلوچستان میں کسی ایک صوبے میں مولانا پوری حکومت بنا لیں. لیکن ابھی یہ خیر قبل از وقت ہے. پر ایک چیز طے ہے کہ پی ڈی ایم کا اس وقت کوئی چانس نہیں ہے کہ وہ حکومت کو ڈینٹ ڈال سکے. ہاں البتہ جنرل الیکشن میں شاید ایک نقب لگانے میں کامیاب ہو جائیں تو علیحدہ بات ہے. اسے مجھے پی ڈی ایم کا یہ نیا ریل حکومت کو گرانے سے زیادہ الیکشن کی تیاری لگتا ہے. حکومتی محاذ پہ دیکھا جائے تو پرائم منسٹر عمران خان, حکومتی وزیر مشیر اور پی ٹی آئی کے حامی سب کے نزدیک ملک ترقی کر رہا ہے. پی ٹی آئی حکومت گزشتہ ادوار میں قائم ہونے والی حکومتوں سے کہیں زیادہ بہتر طریقے سے ملک چلا رہی ہے. یہ بہت حیران کن بھی ہے اور مایوس کن بھی. جب آپ ہر چیز کو ٹھیک ہی آپ کو نظر آئے گی نا تو بہتری آپ کیا لائیں گے. حالانکہ کوئی عوام سے ان کے دل کا حال پوچھے تو وہ بتائیں کہ ان پہ کیا گزر رہی ہے. جیسے وزیر اعظم نے اسپتال تعمیر کیے, سڑکیں بنائیں, پل بنائے, ٹرانسپورٹ کا نظام درست کیا, تعلیمی ادارے قائم کیے, فیکٹریاں کھڑی کی, زراعت کے شعبے کو ترقی دی, نوجوانوں کو ترقیاں دی, نوکری دی, بے روزگاری کا خاتمہ کیا, غربت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا, وغیرہ وغیرہ. یہ سب بیانات کی حد تک تو ہوا ہے, گراؤنڈ پہ نظر نہیں آ رہا. دیکھا جائے تو حکومت اور یہ اپوزیشن دونوں ہی اپنی گیم کھیلتے دکھائی دیتے ہیں, جبکہ عوام سیاست سے بیزار ہو چکی ہے. یہ حکومت 3 سالہ جشن تو منا چکی, اگلے 2 سال مکمل کرنے پہ عظیم کامیابی کا جشن منایا جائے گا, اور اپوزیشن اپنے رٹے ہوئے جملے دہرائے گی اور سمجھے گی کہ عوام کی ترجمانی کا حق ادا کر دیا. میری ان ویڈیوز کا سلسلہ تو جاری رہے گا. آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں, بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیے گا تاکہ مزید نوٹیفیکیشنز آپ کو ملیں. اللہ حافظ.